Ассалом тамошобинон, сазай назай саломатиётон хубай. Дар магазини 1001 майдачӯйда бори новинка омадагиай духтарако бинен. Ҳамаш бори нав аз ини ино касе ки омада наёфта буд. Стулчико омада. Нархошон чанда? Ҳози нав шудисиам борора. Ина марҳамат бинен да духтарако чихе хушрӯ. Стол, стул, парта. Мана ин коврикора бинен чихе бисёр овардияни дафааш. Бай дафа духтарако омада будан. Наёфта будам бовар кунед беҳад чизи хубай ма барои кӯдакон гирифта будам беҳад нағзай ина духтаро биёен бозори Корбон анамихе коврикои фасон овардиян ин магазин рӯ ба рӯи 7 дарвозаи Корбонай мана дар 2 ошиёна магазини 1001 майдачӯйда ҳоз духтарако бо дигар чизошона нишон метем новинкаошона бинен ира бинен духтаро як зубнои пастаи атомӣ давои чанд дардай на танҳо барои дандон балки барои дигар бемориҳо ҳамчун мас шумо метавонед ира истифода барен бисёр фоидаоварай нархшам арзонай тамошобино корейская косметика дора ширкати атомӣ ҳамаи маҳсулотое ки ҳастай инҳо ҳам барои саломатии мо фоидаоваранд ҳам маҳсулотҳои косметикӣ дора духтаракое ки кор кардан мехоҳед марҳамат инами хоҳарак да бинависен дар иҷа кор беҳад осонай дар 6 моҳ як маротиба харид мекунен тамом маҳсулотҳошон випан гуфти гапо премиум классан сифатҳои беҳтарин дора натиҷа дора ҳамаш чи маҳсулоте ки мегирен натиҷаш ҳастай ина дар профессиональни салоно аллакай маҳсулотҳои анамин ширкати атомира истифода бурдаистиян баъд инчунин духтарако дар иҷа балото намесӯза аз ваняҳо намеафте дар 6 моҳ як маротиба харид мекунен тамом касе ки кор кардан мехоҳад духтаро марҳамат анами хоҳарак да бинависен кора содда када шумода мефаҳмона регистратсия обучение ҳамаш беплай инчунин дар 2 ҳафта як маротиба маош мегирен яке аз маҳсулотҳои ширкати мазкур ин хемахем мебошад дору пурра гиёҳӣ буда барои бемориҳои псориаз хоришак артрит буғумдард камхунӣ диабети қанд фишори баланд стресс камхобӣ запор духтарако партоз 70 сомона ми парто 70 сомон шидагиай ана ино 30 сомон шидагиян мана ино 35 сомона иш чанда ина и боша 35 сомон ана и моделош боша 25 сомон коврик чанда коврик ду намуд дорад якташ ҳаста 85 сомон калонаш майда 65 ду намуд омадай коврик 85 сомона 65 сомона духтаро марҳамат метавонен ки бо омада хитон бинен ай пеш ира бинен борои нав каседа дар корай духтаро вази бо ма дигар чизошонам нишон метам ина новинка омада ино термос и термосо чанд аст райо термосо духтаро ино 30 сомони термосо 30 сомони баъд иҷада нигоҳ кунем бори новинка ино нархош чанд 55 сомон ина нигоҳ кунем пластмассия анаи моделиш 25 сомон обнушакои моделои новинка 25 сомон мана диден анаи бошад 55 сомон гуфтем инаи модел 55 сомон мана спортивни обнушако калонан ино духтаро бо омаден ай пеш мебинен анаи баночко чанда ана ино банкачо майдаш 25 средни 30 сомон калонаш 35 ина духтаро 25 30 35 сомона баночкои шишагиян ана баъдан духтарако пасудаям бисёр омадагиай новинка ҳозир нишон метем ира бинен як донаш 10 сомон тарелкаҳо мана хушрӯ духтарако мана аҷоибот ана ёша бинен чиқраки фасона 10 сомон 10 сомон мана новинкаҳо и тамом шудаги буд бо омад 10 сомон мана ёша бинен аввал да доштан аз амино дига наомада буд ина бори навда бо омадаи духтаро 10 сомон мана инакошам фасонак мана бори новинка 10 сомонӣ диден хушрӯча
خلاصه اینجا همش 10 سومونه. اینایی هم نوینکه دخترا. این چه خشلچه 10 سومون. چطوره که گفتم بسیاره باراشون همه چی اومدگی همه نمود باری نو. مرحمت دخترا 10 سومونی. از این طرف هم همش 10 سومونه. فصلای فسون دارن باری خیتوی دخترا منه 10 سومونی. و دخترا ایو را بینین چه خوش رو عجیب بود. 15 سومون این کلون ایکوسه انا بعدن با 12.5 سومونش اینش مایده تر 12.5 سومون. این چونین دخترا کورتکا اومده ای دف کورتکا چوی خوش رو. ای بچه که دختری یونی بوده دخترا. نرخش چنده؟ 150 سومونی رسویتکا داره. بینین چه کورتکای فسون سفیدم داره دخترا. به حد کچستوش زور منه. رزمیرا چه خیلی؟ تا همین 58 تقریبا رزمیر هست دخترا. از 42 از 42 سر کده تا 58 رزمیر هسته. این سفید هم نشانتین. اون سفیدش هسته دخترا. سفید هم فصل نکای. خلاصا نویسین شما دستافکا دارن. رقمایی که در روی اکران هسته دستافکا میکنن. بعد اینه کوی کودکونه آوردین خودی چوی فسون. یا چندی بودین؟ 35 سومونی. و این قخش رو چند دخترای را بینین. همش 35 یا خودی های کودکونه 35 سومون دخترا. یارکی هم خیلی خودی برای کودکو کسی که پرسیده بود مرحمت کچستوشون زور فسون بون. این خیلی وای داره میخ کیای دخترا. اینو هیچ نمیشوند. فقط با فکر نمیزنن برای که ماتریال شجوی خوش رو تفتسته. من 35 سومون. انا برای کالونو خودی. واو چه زور دخترا. نرخش چند؟ 50 سومون. برای کالونو 50 سومون. کودکونه 35 سومون. این کالونو دامی یک نموده تمام؟ بایم 50 سومون. 50 سومون دو نمود دارن. خلاصه انا اینو باشه کودکونه 35 سومونی برای دخترکو. به حد رو کچستوشون دا گاب نیست همشو بینو. فسونی بدای پیش. ای کسچه های کودکونه دخترا پلاستماسی دیدین باری نوینکه هر نموده 10 سومون. عجیبه خوش رو. اینو باشه دونش 15 سومون. نه انا بعد اینه چوینیکو اومدگی 30 سومونی بایده. انا بعدن دخترکو ایجاده 25 سومونه اینو تمام شدگی بدن اومده دخترکو 15 سومونه. اینه مدل اینه 25 سومون. خلاص اینه دیدین 25 سومون اینه مدل. انا با بکالو هسته. بکالو اینو دونش 25 سومونه کالونن و دیگر نمودوده. با تماشا بینو ایو را نگاه کنین چه خیلی نوین که اکوی خوش رو اومده. نرخشون 10 سومون. منه مرحمت خوشمندو بیاین. این کاریلکا چه ده کودکو دایگون چی میمونین میخرن. منه از اینو انا این نموچم هسته. اشبو کلون تره. یم 10 سومون. انا این نمود پلاسماسکو هسته برای نونگیری. من هر خیلی رنگوش. این نمودش هسته. من این نمودو هسته. 10 سومونی. همش 10 سومونی هن تماشا بینا. اینو تمام شدگی بدن با اومدن. اینا دیدن دخترو همه همینو باری نوینکه. اینه خیلی ارگانایز رو اومدگی. من مرحمت همش چی طوره که گفتم 10 سومون. انا اینوش با کریشکا دارن. اینه محکمش دهنوش 10 سومون ایم. خلاصه اینه میایم 10 سومون 10 سومون. اینجا چیزی که میبینین 10 سومون ای. من اینو باری نو بوده دخترو. خیلی چقرک خوشم با فکرم ایشم 10 سومونی برای باری نوای هازی جو با جو نکدین. لکی دا جای 10 سومون هویای. با فکرم ایشم 10 سومون ای. انا اینا برو. همه چی داره 10 سومون. دیدین؟ اینم اینو تماشا بینا همش باری نوینکه ای. مرحمت دخترو با اومده ای پیش بینین. تو شما میبینین که همه همینا را
мекушоянд ҷобаҷо мекунанд. Ба ҳазур метонен ки тамошо карда ягон чизи дар коритона пайдо кунен. Мана ино акора бинен хушрӯ. Ино хайда донаш 15 сомонан. Из модело ина новинка омадагиай. Мана фасон барои рӯи дастархон ягон мурчай, занҷабила ҳам хеле мегирен. Хулоса ина мудора шумода нишон додем. Ҳозир мегзарем бо дигар аделшон иҷара мебинем ку кани чи омадагиай духтаро. ина милницора нишонтон дода будам 10 сомон. Мана духтаро ина мудо ҳаст 10 сомон. Мана ана хемилицои фасон бо омадай диден. И бори новинка 10 сомон. Мана ишам 10 сомон. Собуно ҳастай 7.5 сомони диден. Собуно ду донаш 15 сомон. Баъд падушкачо ҳастай 20-25 сомон. Мана ана ба духтаро инаи стакано бакало ҳамаш новинка диден. ҳар хел рисунка ҳастай 10 сомон ҳамаш 10 сомон духтаро. Марҳамат хоҳишмандо кассе даки бакал дар кора ия шабинем ва чихе хушручан 10 сомон. Марҳамат ина рӯ барои 7-ум дарвозаи корвонай. У тарафи пажаркаяй 7-ум дарвоза. Аз раи тараф магазини 1001 майдачӯида ҷойгирай дар дуюм ошёна. Хулоса мино 10 сомон. Инаи тараф ҳамаш 10 сомони бакало. Анай обнушако чи ёшам ана ёям 10. ай духтарако ира бинен охи чихе хушрӯ. ина барои духтаракои шумо иам 10 сомон ай. инам 10 сомон бори новинка духтаро. марҳамат хоҳишмандо биёен ай пеш бинен. баъд ина иношам ҳамихе духтаро бори новинкам. духтариам бачаги 10 сомон обнушакай. бибин чихе хушрӯчане. инош хай будан. анаи моделоям бо нав омадан. баъд шишагиё ҳастай ҳамаи ҳамин 10 сомон. ина миёям ҳамихел 10 сомон. хулоса духтарако касе даки обнушак дар кор боша биёен. ана духтаро отдели канцеляриядан бори новинка омадай. ира бинен чихе хушрӯ органайзерои фасонак барои қаламу ручкаву фломастеру. хулас ина нигоҳ кунен 10 сомон чихе фасонай. чандта ранг дора диден. аҷоибат барои дарс тайёркунии кӯдакҳои мо боз ҳам нақстар мешава. ина мучам ҳаста. иам барои ҳамин ручкавам хеле чизашон мондан. мана суратча бинен. нархаш 10 сомон. ана баъдан бо ина мудош ҳастай. иам ҳамихел 10 сомон. ана ина мудо ҳастай. иам аминай 10 сомон. иҷада чандта рисунка дора диден. хулоса новинка бисёр духтаро. мана иам нав диден бо иш хушрӯа 10 сомон. ёшама ина хеле пиналои ҳар хела доран 10 сомони. ана ина мудошам ҳаст. хулас бори новинка бисёр духтаро. метавонен омада бо худтон ай пеш бинен. бо нақстар мешава. ин хе бакало ҳастай. ина барои зубнои паста. ин хе футляро ҳастай. 10 сомони анино беҳад хушрӯ. ина милницо ҳамаи ҳамино бори нав. иҷада бо тупора нишон дода будам. 100 сомон ряди болошай 20 сомон дуюм ряд. инаиш бо 100 сом ва ёш 20 сомон. ҳа ина мудош бо 45 сомон. иш новинка омада будай. баъд ёшона нигоҳ кунен. ина новинка ҳар хеле намхе браслету чизако омадай барои кӯдако. ина иёра бинен. и фосфорнияй торикида ҳамхе чӣ мекуна рӯшан мешава. хулас ина браслетико. аз иноям ҳар хел чизакои хушрӯ омадай барои кӯдако. мана бозичо шонаҳози накушодиян чӣ хеле гуфтан. лекин удам новинка омадагиай. иншалло ки бо дигар наворомдам ашмода нишон метам. ина духтаро бозичаям беҳад новинка бисёр омадай гуфтан. баъд анаихе освежителои хушрӯ омадагиай 10 сомон духтаро. бинен ҳам қабуш хушрӯ як тишак шодагиан
ина бош нақс фасонак бошон мана метавонен духтаро омада бинен анемиам бори новинка мана пирожные ёям бошон хушрӯ чанд бай омадагай чанд запах ҳамаш 10 сомонӣ на марҳамат бо омадаи пеш бинем бо нақстар мешава иҷа ҳар намуда салфетко ҳастай сухой влажный мана иноям ҳамихе як донаш 10 сомон на ино сухоян духтарако ира бинен утужоки детский омада иқа хушрӯча фасонак нархаш 25 сомона аҷоибот хушрӯ байни хеле светильник омадагай нархаш ира чандай 25 сомон 30 сомона инаи 30 сомон анаи намудуш бо 25 сомон инаи намудуш бо 30 сомон ана духтаро утужокои детский фасонак ана баъд мыльни пузиро доранд ина дидем 30 сомон иҷада бо калонош ҳастай калонош чанд буд милни пузира 45 сомон ана ино чи мошинчо 120 сомон мошин ана 45 вай ина кукло чи 55 сомон хулоса ина духтаро биен бо бинен